उसको आते जाते हर कोई आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहा था, लेकिन जो कि प्राडो के शीशे ब्लैक टेंटेड थे, इसीलिए अंदर बैठी हुई शख्सियत को देखना नामुमकिन था। नवाब खान ने एक बेजार सी नज़र अपनी घड़ी पर डाली और फिर मखसूस नंबर डायल कर दिया। पहली ही बेल पर कॉल उठा ली गई। अगर वो मजीद 15 मिनट के अंदर अंदर बाहर नहीं निकली तो मैं उसे लेने के बजाय तेरे पास आऊँगा और तेरी गर्दन मरोड़ कर तुझे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत कर दूंगा। नवाब खान ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। फ़ोन की दूसरी जानिब फारूक खान, जो कि चाउमिन से इंसाफ करने में मसरूफ़ था, उसे एकदम ही खांसी शुरू हो गई। सामने बैठी उसकी गर्लफ्रेंड ने फ़ौरन से पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। उसने दिल ही दिल में अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा किया और ख़ुद को दाद देने लगा कि अगर आज उसने ये गर्लफ्रेंड ना बनाई होती तो वो चाउमिन ज़रूर उसके गले में फंस कर उसकी मौत का फंदा बन जाते। जबकि दूसरी जानिब नवाब इंतहाई बेजार अंदाज में उसके खांसने की आवाज़ सुन रहा था। जिंदा बच गए हो क्या? उसने तुर्श लहजे में सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टर नवाब, जब तक आप जैसा बॉस मुझे दुआएं देने के लिए मौजूद है तब तक मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। नवाब को अच्छी तरह से पता था कि वो इस वक्त अपने सारे दांतों की नुमाइश कर रहा है, और वैसा ही था। उसकी गर्लफ्रेंड बेचारी अनकम्फर्टेबल हो गई थी। एक तो वो रशियन थी और उसे उर्दू समझ नहीं आती थी, दूसरा अपने बॉयफ्रेंड यानी फारूक खान का यूं हंस हंस कर बातें करना उसे इनसिक्योरिटी में मुब्तला कर गया था। तुम श्योर हो ना कि ये वही लड़की? नवाब ने लाख बार पूछा जाने वाला सवाल दोबारा से दोहराया। मैंने अच्छी तरह से सारी डिटेल्स ली हैं और कंफर्म करवा लिया है। टेंशन की कोई बात ही नहीं है, ये वही लड़की है। जिसे ही फारूक ने कंफर्म किया, दूसरी तरफ कॉलेज की छुट्टी हो गई थी। नवाब के आदमी, जो कि उसकी गाड़ी से थोड़े ही फासले पर बड़ी सी वैन में खड़े थे, वो नवाब के इशारे पर आगे की तरफ आए। जैसे ही निम्रा कॉलेज से बाहर निकली, नवाब ने उन आदमियों को खबरदार किया। इधर निम्रा गली मुड़ी ही थी कि ब्लैक कलर की वैन उसके करीब रुकी और उसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर बेहोश करके वहां से रफू चक्कर हो गई। जबकि दूसरी जानिब बैठे नवाब के लबों पर एक शातिराना सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मिशन सक्सेसफुल, उसके दिल ही दिल में अपने आप से मुखातिब होते हुए कहा, और उसके साथ गाड़ी स्टार्ट करके अपने फार्म हाउस की तरफ बढ़ गया। शाहविला का मंजर पूरे घर में उधम मची हुई थी। हर किसी की जबान पर मारिया का नाम था। कोई पुकार रहा था, मारिया मुझे कपड़े इस्त्री कर दो, तो कोई कह रहा था, मारिया मेरे लिए खाना ले आओ। वो इस वक्त घन चक्कर बनी हुई थी। उसका दिमाग पूरी तरह से घूमा हुआ था। बार बार उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती थीं। उसे लग रहा था शायद वो इस गंदी जगह से निकल आई है, लेकिन यहाँ पर आकर उस हकीकत आश्कार हुई कि वो एक और जहन्नुम में आ गई है। अचानक ही उसका हाथ तवे के साथ लगा और उसके दरमियान वाली 3 उंगलियां लाल हो गई। उफ! उसने वक्त शदीद जलन का एहसास हो रहा था। चंद आंसू टूट कर उसकी आंखों से गिरे। अचानक ही उसे अपने बराबर में एक मेहरबान आवाज़ सुनाई दी। फाफ, आप ठीक तो हैं? ये आवाज़ सुनकर वो एक पल के लिए अपना दर्द भूल गई थी। उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा था। उसने नज़रें उठाकर देखा तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही दुश्मन जान खड़ा था जिसको वो दिलो जान से चाहती थी। वो अफाफ ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके लब हौले से फड़फड़ा कर खामोश हो गए। जबकि दूसरी तरफ फवाद की नज़रें मुसलसल उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। अफाफ बेहद हसीन थी, इसमें कोई शक नहीं था। वो किसी का भी दिल धड़काने की सलाहियत रखती थी, और फवाद भी उसकी इस खूबसूरती की वजह से उसका असीर बना था। वो रोटी, अफाफ का अचानक ही रोटी की तरफ ध्यान गया तो फवाद ने हाथ आगे बढ़ाकर चूल्हा बंद कर दिया। 24 घंटे तुम कामों में उलझी रहती हो, कभी मुझे भी वक्त दे दिया करो, या फिर तुम्हारी अभी तक मुझसे नाराज़गी चल रही है? वो हौले से उसके कानों में झुकते हुए बोला। उसकी सांसों की तपिश अपने कानों पर महसूस करके अफाफ का दिल एक बार फिर से बेकाबू होने लगा था। मैं उसने बोलना चाहा, मगर अल्फाज उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। फवाद उसकी शख्सियत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। वो जानता था कि अफाफ उससे बहुत शर्माती है। आपको यहाँ से जाना चाहिए, कोई आ गया तो? ये सुनकर फवाद ने अपने बाजू बांधे और मसनूई खफकी से उसे देखते हुए बोला, अगर कोई आ गया जो जाहिर सी बात है फ़ौरन से हमारा निकाह पर हाथ देगा, और तुम क्या जानो कि तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कितना बेचैन हो रहा हूँ। मैं तो उस वक्त के लिए तरस रहा हूँ जब तुम मुकम्मल तौर पर मेरे नाम हो जाओगी, और जब मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेटूंगा, और जब मैं तुम्हें बेतहाशा प्यार करूँगा, तब हम दोनों के दरमियान कोई भी रुकावट नहीं होगी, सिर्फ हम दोनों होंगे। ये कहकर फवाद ने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे और उसकी कमर को हल्का सा दबाया। अफाफ के मुंह से दबी दबी सी सिसकी निकली और इसके साथ ही उसकी आंखों में खौफ उतर आया था। फवाद वो लरसते हुए लहजे में बोली, ये सब कुछ गलत है, अभी हम दोनों का निकाह नहीं हुआ। उसने फवाद से दूर होने की कोशिश की तो फवाद ने उसे अपने मज़ीद नज़दीक कर लिया। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अब बस
جلد از جلد مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ مجھ سے مزید یہ دوری برداشت نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ اٹھایا اور عفاف کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی پنکھڑی جیسے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لے۔ وہ لڑکی مکمل طور پر اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ دوسری طرف عفاف بھی اس کو چاہتی تھی، لیکن بغیر کسی رشتے کے اس کے نزدیک جانا عفاف کو سخت معیوب لگا تھا۔ ابھی وہ اس کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی۔ بالآخر فواد کو اس پر ترس آیا۔ اس نے ایک ہلکا سا لمس عفاف کی گردن پر چھوڑا اور اسے دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بس اگلے مہینے میں تم سے نکاح کروں گا اور تمہیں اپنے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے سوئٹزرلینڈ لے کر جاؤں گا۔ یہ سن کر عفاف کی آنکھیں خوشی کے مارے چمک پڑیں، کیونکہ جب سے اس کی آنکھ کھلی تھی تب سے لے کر جوانی تک اس نے اپنے آپ کو دارالامان میں دیکھا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن قسمت اس پر یوں مہربان ہو جائے گی اور فواد اپنی دادی کوثر بیگم کے ساتھ دارالامان میں رہنے والی لڑکیوں کو کچھ تحائف دینے کے لیے آئے گا، تب وہ اسے پسند کر لے گا۔ عفاف کی عمر بھی اس وقت 18 سال ہو چکی تھی اور دارالامان کے اصولوں کے مطابق 18 سال کا ہونے کے بعد اس نے اپنا خرچہ خود ہی اٹھانا تھا۔ وہ حد سے زیادہ پریشان تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ تبھی فواد ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن کر اس کی زندگی میں شامل ہوا اور اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی آ گیا۔ عفاف کو یہاں پر رہتے اب صرف 1 مہینہ ہی گزرا تھا۔ فواد نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگلے ہی مہینے سے دھوم دھام سے نکاح کرے گا اور اس کی ساری خواہشات کو پورا کرے گا۔ فواد جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا۔ عفاف کو فواد اور اس کی دادی کے علاوہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ فواد کی امی نے بھی بہت زیادہ واویلا مچایا تھا اور اس کی بہنیں تو عفاف کو برداشت بھی نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن اپنے بھائی کی وجہ سے خاموش ہو جاتی تھی۔ فواد اکثر اپنے کام کی وجہ سے حد سے زیادہ مصروف رہتا تھا۔ عفاف کو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ ایک بزنس مین ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ کئی ہفتوں تک حویلی واپس نہیں آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تو عفاف کی جان پر بن جاتی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اسے سکون کا سانس نہیں لینے دیتا تھا، اسے اپنی معنی خیز باتوں اور تپتی ہوئی نظروں سے ہلکان کر دیتا تھا۔ عفاف کے دل میں بھی شدت سے یہ خواہش جاگتی تھی کہ وہ جلد از جلد اس سے شادی کر کے اپنے آپ کو اس کی دسترس میں سونپ دے، کیونکہ وہ یہ دوری اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ 19 سال کی تھی اور جوانی جوبن پر تھی، اور دوسرا وہ شخص بھی اس کا پسندیدہ تھا۔ آج بھی جب فواد آیا تو اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سوٹ لایا تھا۔ اس نے سب لوگوں کی نظروں سے بچ کر عفاف کو الگ سے وہ سوٹ دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ کپڑے پہن کر خود کو شیشے میں گھورتی رہی تھی۔ گلابی رنگ اس پر بہت زیادہ جچ رہا تھا۔ پتہ نہیں کب وہ دن آئے گا جب میں تمہاری دلہن بنوں گی، اس نے دل ہی دل میں فواد کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ پھر اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب اسے نیچے سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے نیچے پہنچی تو معلوم ہوا کہ نمرا ابھی تک واپس نہیں آئی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ وہ کالج کے بعد اپنی دوست کے پاس پڑھنے کے لیے چلی جاتی تھی اور رات کو 10 بجے تک واپس آ جاتی تھی۔ ادھر فواد کی امی زرمینہ بیگم کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ ان کی مرحومہ بیٹی کی آخری نشانی تھی۔ اپنی نواسی سے وہ بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ دوسری طرف فواد بھی حد سے زیادہ پریشان تھا اور اسے پورے شہر میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، لیکن نہ جانے اس کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ رات کو 4 بجے جب وہ حویلی داخل ہوا تو عفاف اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکی اور اس کا بازو پکڑ کر پریشانی سے بولی، کیا نمرا کا کچھ پتہ چلا؟ یہ سن کر فواد نے مایوس سے انداز میں نفی میں گردن ہلائی اور اگلے ہی پل اپنا سر عفاف کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ اس وقت میرے اندر کتنی وحشت بڑھی ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں صرف تم ہی ہو جو میرے وجود کو سکون دے سکتی ہو۔ کاش تم میری بیوی ہوتی تو میں اپنی ساری تھکن تمہارے اندر منتقل کر دیتا۔ اس کی باتیں سن کر عفاف جی جان سے لرز گئی تھی اور اس کا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ اس کو محسوس کر کے فواد کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ اس نے عفاف کے گالوں کو تھپکا اور پیار سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں اپنی وجہ سے تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور ٹینشن نہ لو، میں نمرا کا ہر حال میں پتہ لگوا لوں گا۔ ادھر زرمینہ بیگم نے اپنا کھانا پینا بھی مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ دوپہر تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب ان کا موبائل رانگ نمبر سے کال آ رہی تھی۔ انہوں نے فوراً سے کال اٹینڈ کی تو دوسری جانب بیٹھا ہوا نواب خان پراسرار انداز میں مسکرا دیا، زرمینہ بیگم، میری پیاری زرمینہ بیگم، میری ایک امانت آپ کے پاس تھی، میں نے آپ کو وہ امانت واپس لوٹانے کے لیے کہا تھا، لیکن آپ تو ضد پر اڑ گئیں، اسی وجہ سے میں نے یہ طریقہ استعمال کیا۔
यूँ تو मैं चाहता तो अपनी अमानत को ही अगवा कर सकता था, लेकिन जब तक आपको अपने सामने घुटने टेकते हुए ना देखता, तब तक मेरे बेकरार दिल को करार ना मिलता। ज़रमीना बेगम वो आवाज़ लम्हे के 1000वें हिस्से में पहचान गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। ना ना ज़रमीना बेगम, ऐसा ना कीजिएगा। अगर आपने इस बारे में किसी को भी बताया, यहाँ तक कि अगर आपने अपने ठग बेटे को भी इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन दी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपकी नवासी को ऐसी जगह पर फेंक दूंगा जहाँ पर उसे हर रोज़ ही अपनी ज़ात से नफ़रत का एहसास होगा। खैर, नफ़रत तो उसे अभी भी अपने वजूद के साथ हो रही है, हालांकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं। ये सुनकर ज़रमीना बेगम तड़प कर रह गई। ठीक है, मैं अफ़वाफ को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, लेकिन मुझे इतना तो बताओ कि आखिर तुम अफ़वाफ के लिए इतने पागल क्यों हो रहे हो? ज़रमीना बेगम, ये आपका सर दर्द नहीं, आप बस वो लड़की मेरे हवाले कीजिए। ये सुनकर ज़रमीना बेगम के लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट रेंग गई। उन्होंने अपने होंठ सीटी की सूरत में घुमाए। और मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुम जैसे अमीर सादे औरत को सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए ही तो इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनके जिस्म का इस्तेमाल कर सकें। चलो ठीक है, मैं अफ़वाफ को तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन मुझ पर भी एक मेहरबानी करना। जब तुम्हारा उस औरत से दिल भर जाए तो उसे वापस मेरे हवाले कर देना। यह सुनकर नवाब गुस्से से अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और गुर्राते हुए लहजे में बोला, मैं पहले सिर्फ और सिर्फ आपकी उम्र की वजह से आपका लिहाज कर रहा था, लेकिन आप मुझे इस चीज़ से भी रोक रही हैं। दोबारा अगर आपने अफ़वाफ की ज़ात के बारे में किसी भी किस्म की फजूल बात कहने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और हाँ, अपनी नवासी को भी आकर ले जाइए, किसी भी किस्म की चालाकी मत कीजिएगा। आप जानती हैं कि आप जो कुछ भी सोच रही हैं मैं उससे पहले ही वाकिफ़ हूँ। ये कहकर नवाब ने खट से कॉल काट दी, जबकि ज़रमीना बेगम गुस्से से मोबाइल की स्क्रीन को घूरने लगी थी। दिल ही दिल में नवाब को गालियों से नवाजने लगी थी। न जाने ये इंसान कैसे उनके पल्ले पड़ गया था। वो एक दिन अफ़वाफ को अपने साथ लेकर मार्केट तक गई थी। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहाँ पर आया हुआ नवाब खानज़ादा अफ़वाफ को पहली ही नज़र में पसंद कर लेगा और उस पर दिलो जान से फिदा हो जाएगा। दरअसल अफ़वाफ उनके बेटे की अमानत थी। अब उन्हें इस चीज़ से भी खौफ महसूस हो रहा था कि अगर फवाद को पता चल गया कि उन्होंने उसकी मंगेतर का सौदा कर दिया, तो वो सातों आसमान सर पर उठा लेगा। मगर उनके लिए अपनी नवासी भी बहुत अहम थी, जो कि अफ़वाफ से कई गुना ज़्यादा अहमियत रखती थी। उसी शाम उन्होंने अफ़वाफ को तैयार होने के लिए कहा और बगैर उसे कुछ बताए अपने साथ लेकर नवाब खान के फार्म हाउस की तरफ चल दी। फार्म हाउस के बाहर गार्ड्स की एक बहुत बड़ी नफरी मौजूद थी। एक पल के लिए ज़रमीना बेगम का दिल खौफ से कांपा था। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उस शख्स को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रही थी, जबकि दूसरी तरफ अफ़वाफ भी अजीब से एहसास से दो चार हो गई थी। अम्मी, आप मुझे कहाँ पर लेकर आ गई हैं? आपने तो कहा था कि हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये सुनकर ज़रमीना बेगम ने उसे खून खार नज़रों से देखा। अपनी ज़बान बंद करो, जब तक मैं तुम्हें इजाज़त न दूँ तब तक बोला न करो। उसका बाजू दबोच कर उसे लेकर लाउंज में दाखिल हो गई। सामने का मंजर देखकर उनका दिल कट कर रह गया था, क्योंकि निम्रा रस्सियों के साथ बंधी हुई थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। एक रात में ही उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। ये देखकर ज़रमीना बेगम का दिल एक पल के लिए कांप उठा था। मेरी बच्ची निम्रा। अफ़वाफ की आंखें भी हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं, और फिर जब उसने अपनी नज़रों का जाविया बदला तो थोड़े ही फासले पर नवाब खान अपनी मखसूस अंदाज में सोफे के साथ टेक लगाकर टांग पर टांग चढ़ा कर बैठा हुआ था। उसके हर अंदाज से गुरूर छलक रहा था। अफ़वाफ का दिल बेसाख्ता डूब कर उभरा था, क्योंकि नवाब की नज़रें मुसलसल उसके चेहरे के गिर्द उसके वजूद का तवाफ कर रही थीं। वहाँ पर ज़रमीना बेगम की आवाज़ गूंजी, आप जिस लड़की को चाहते थे वो मैं लेकर आ गई हूँ। अब मेरी नवासी को मेरे हवाले कीजिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। ये सुनकर नवाब मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया था, जबकि अफ़वाफ की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थीं। आप वो इतनी भी बेवकूफ़ और कम अक्ल नहीं थी जो अपनी सास की बात को समझ ना पाती। अम्मी, उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि वहाँ पर फिर से नवाब की आवाज़ गूंजने लगी, अरे ज़रमीना बेगम, आपको जाने कितनी जल्दी क्यों है? इतने अरसे के बाद हम दोनों की मुलाकात हो रही है, कम से कम मुझे अपनी हाजिर तवाज़ो करने का तो थोड़ा सा मौका दीजिए। इसका अंदाज दिल जला देने वाला था। ज़रमीना बेगम ने अंदर ही अंदर उसको गालियों से नवाजा और फिर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, आपकी बहुत इनायत है, लेकिन फिर किसी दिन सही। अभी आप अपनी अमानत को पकड़िए और मज़े कीजिए।
یہ سن کر نواب نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا جس نے آگے بڑھ کر نمرہ کی رسیاں کھول دیں۔ وہ فوراً سے اپنی نانی جان کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ عفاف نے مدد طلب نظروں سے اپنی ساس کو دیکھا تو اسے نگاہیں پھیر کر وہاں سے چلی گئیں۔ عفاف ان کے پیچھے بھی بھاگی تھی۔ امی جان پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ پیچھے ہٹو۔ سرمینا بیگم نے اسے دور سے دھکا دیا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زمین پر گر گئی۔ خبردار جو دوبارہ تم نے اپنے میلے ہاتھ مجھے لگائے، اب تمہارا ہماری ذات سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ امی مجھے اتنا تو بتا دیں کہ میرا قصور کیا ہے؟ تمہارا قصور تمہارا یہ حسن ہے۔ اگر تم سب لوگوں کے سامنے اپنے اس حسن کی نمائش نہ کرتی تو آج تم اس مصیبت سے دوچار نہ ہوتی، لیکن اس میں تم جیسے 2 ٹکے کی لڑکیوں کا کوئی قصور بھی نہیں۔ بس بہت ہو گیا سرمینا بیگم، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ایک لفظ بھی اگر آپ نے اپنے منہ سے نکالا تو میں آپ کی نواسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی یہاں پر قید کر لوں گا۔ نواب کی یہ دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ سرمینا بیگم فوراً سے دم دبا کر وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ عفاف وہی زمین پر بیٹھی سہمی ہوئی نظروں سے اب نواب کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں۔ عفاف نے کانپتے ہوئے لہجے میں اپنی صفائی دینی چاہی تو نواب اس کے پسندیدہ نظروں سے دیکھتا وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا اور بے ساختہ اپنی انگلیوں کی مدد سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولا، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو گئی ہو۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی تپش تھی جس نے عفاف کو اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے ساختہ پیچھے کی طرف کھسکی تو نواب خان نے اسے ناگواری سے دیکھا اور پھر سنجیدہ انداز میں اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے بولا، خیریت چاہتی ہو تو خاموشی سے چپ چاپ ہاں کر دو، ورنہ تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گا۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا جس کی سنسناہٹ عفاف کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ کچھ آنسوؤں کے قطرے اس کے گالوں پر ڈھل کے جن کو نواب خان نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے بہت ہی محبت سے سمیٹا۔ اس کا لہجہ دوبارہ سے نرم ہوا تھا۔ تم رویا مت کرو پیاری لڑکی، تمہارے چہرے پر صرف اور صرف مسکراہٹ ہی سوٹ کرتی ہے۔ اس نے دوبارہ سے عفاف کے قریب جانا چاہا تو عفاف نے اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے سینے پہ رکھ دیے، اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور چیختے ہوئے بولی، خبردار جو آپ نے میرے نزدیک آنے کی کوشش کی، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ سن کر نواب کے لبوں پر جاندار سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس سے پہلے میں تمہاری سو کالڈ اور 2 ٹکے کی منگیتر کے جان لوں، جس کے گناہوں کا بوجھ اب وہ ویسے بھی اس کے قد سے اونچا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر عفاف نہ سمجھی سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 15 منٹ کا وقت ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو اور تھوڑی دیر میں میری خاص ملازمہ تمہارے پاس آئے گی، اس کے ساتھ ایک بیوٹیشن بھی ہوگی۔ اگر تم اچھے بچوں کی طرح تیار ہو جاؤ گی اور بغیر کسی ضد کے مجھ سے نکاح کرو گی تو میں تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا ویسے بھی کوئی اور نہیں ہے، عفاف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھ سے زیادہ اچھا بھی اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں، نواب نے اسے فوری طور پر جواب دیا اور پھر بائیں آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب تم مجھے اپنے ساتھ اچھائی کرنے کا موقع دو گی۔ یہ کہہ کر اس نے سر سے لے کر عفاف کو گھورا۔ وہ ایک بار پھر سے بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ اسے تیار کرنے کے لیے بیوٹیشین بھی آئی تھی جو کہ شہر کی سب سے بڑی بیوٹیشین تھی۔ وہ اکثر مارننگ شوز میں بھی آتی رہتی تھی۔ عفاف نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس نے دل میں کہیں نہ کہیں خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ اس کی شادی پر اسے یہی بیوٹیشین تیار کریں۔ اس کی خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن بہت ہی غلط انداز میں۔ اس نے فوراً سے بیوٹیشین کے ہاتھ پکڑے اور منت بھرے لہجے میں بولی، پلیز میری مدد کریں، مجھے یہاں سے نکالیں، مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی، اس نے زبردستی مجھے اغوا کیا ہے۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہاں پر پھر سے نواب کی آواز گونجی، کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ عفاف کی زبان کو فوراً سے تالا لگا، جبکہ نواب اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، یہاں پر کوئی بھی شخص تمہاری مدد نہیں کرے گا، ان کی منتیں کر کے تم صرف اور صرف اپنی انرجی ضائع کرو گی۔ اگر تو تمہیں واقعی میں فیور چاہیے تو تم مجھ سے مانگو۔ یہ سن کر عفاف جھٹکے سے اپنا سر موڑا، چونکہ نواب کا چہرہ اس کے بے حد نزدیک تھا، اسی لیے ان دونوں کے ہونٹ ذرا سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوئے تھے، جب عفاف کا چہرہ اب کی بار شرم کے مارے لال انگارا ہو گیا تھا۔ اس کے لمس نے نواب کے جذبات کو بری طرح سے بہکا دیا تھا۔ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے آس پاس کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر بولا، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ میٹھی ہو،
मैं इससे भी कई गुना ज्यादा कड़वी हूँ मिस्टर नवाब। उसने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए कांपते हुए लहजे में जवाब दिया तो अपनी गर्दन पीछे की तरफ गिराकर खिलखिलाकर हंस रहा था। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल इसी तरह से मेरा मुकाबला करो। मुझे डरी सहमी हुई अफवाफ अच्छी नहीं लगती, बल्कि मुकाबला करती हुई अफवाफ ज़्यादा पसंद है। चलो अब तैयार हो जाओ, मैं इस वक्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ जब तुम दुल्हन बनकर मेरे सामने आओगी। उसके गालों को थपकता जितनी तेज़ी से आया था उतनी ही तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अफवाफ की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। पूरा वक्त ब्यूटिशियन उसकी मिन्नतें करती रही कि मैडम प्लीज़ चंद मिनटों के लिए खामोश हो जाए, आपका मेकअप ख़राब हो रहा है। लेकिन मजाल है जो अफाफ ने एक बार भी उसकी बात को अहमियत दी हो। यूँ लग रहा था जैसे वो उस ब्यूटिशियन के साथ अपनी दुश्मनी निकाल रही हो। फिर जब उसके आंसू खुश्क हुए तो ब्यूटिशियन ने भी खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया, वरना ऐसे लग रहा था कि वो बाहर निकाह के लिए दुल्हन को नहीं बल्कि हॉरर मूवी की एनाबेल को भेजेगी। नवाब का और अफाफ का निकाह बहुत ही सादगी के साथ हुआ था, और अब उसे किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कही जाए या फिर अफाफ की खुशकिस्मती, जो वो शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और मशहूर उंडे की बीवी बन गई थी, जिसका नाम सुनकर ही लोग थर थर काँपते थे और जिसके सामने किसी को भी बात करने की जरूरत नहीं होती थी, और कोई इस वक्त तक नहीं बोल सकता था जब तक कि नवाब उसे इजाज़त नहीं दे देता। रात के वक्त जब वो अपने कमरे में गया तो अफाफ बेड पर लेटे लेटे सो गई थी, और ये नवाब ही की धमकी का नतीजा था कि वो डर रही थी कहीं ऐसा ना हो कि नवाब फवाद को जाकर नुकसान पहुंचाए। इसीलिए उसने चेंज नहीं किया था और ना ही अपना चेहरा धोया था। नवाब उसके सर पर जाकर खड़ा हुआ और फिर मुकम्मल तौर पर उसके हुस्न में खो गया। वो एक पाकीज़ा हुस्न की मालिक थी। नवाब की नज़रें उसके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगता है आज तुम्हारा मेरी जान लेने का इरादा है, वो सरसराते हुए लहजे में बोला। अगले ही पल वो उसके चेहरे पर झुक गया और उसके एक एक नक्श को अपनी उंगलियों की मदद से छूने लगा, जैसे वो उनको हिफ्स कर रहा हो। अफाफ नींद में हल्का सा कसमसाई थी और दूसरी तरफ करवट बदल कर लेट गई। उसका गला काफ़ी डीप था, जिसकी वजह से उसके नशेब फराज काफ़ी हद तक नुमायाँ हो रहे थे। वो बहुत ही छोटी सी थी। नवाब के सामने तो वो एक धान पान सी लड़की थी। अफाफ। नवाब ने उसका नाम बहुत ही मोहब्बत से पुकारा, लेकिन वो इस वक्त अपने होशो हवास में ही नहीं थी। नाम की पुकार कहाँ से सुनती। नवाब ने उसे पकड़कर सीधा करने की कोशिश की। अगली पल अफाफ ने एक भरपूर अंगड़ाई ली और नवाब के बाजू पकड़कर उसे कसकर गले लगाकर दोबारा से सो गई। नवाब का हाथ इस वक्त उसके जिस्म के सीने के नर्म हिस्सों के साथ टकरा रहा था। उसके पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। एक तो सामने लेटी हुई लड़की उसकी पसंदीदा औरत थी और दूसरा वो उसके निकाह में भी आ चुकी थी। नवाब ने अपना हाथ खींचना चाहा तो अगले ही पल अफाफ की आंख खुल गई। उसकी आंखें कच्ची नींद से उठने की वजह से लाल और बोझल थीं, लेकिन जैसे ही उसकी नवाब पर नज़र पड़ी तो वो एक पल के लिए सांसें अटकने लगी, जबकि नवाब उसके नज़दीक होते दिल फरेब लहजे में बोला, तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा हसीन लग रही हो। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि तुम्हें इस रूप में देखने के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया। जो बातें फवाद उससे कहा करता था वही बातें नवाब उससे कह रहा था, लेकिन फ़र्क था फवाद सिर्फ ख्वाहिश जाहिर करता था और नवाब ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली थी। उससे निकाह करने में कामयाब हो गया था। अगली पल उसने अफाफ के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया और बहुत ही नरमी के साथ उसके होंठों पर झुक गया। इस दौरान उसके हाथ अफाफ के सीने पर हरकत कर रहे थे, जिनको वो बहुत ही प्यार से दबा रहा था, और उधर अफाफ के लबों से मुसलसल बेचैन सी सिसकियाँ निकल रही थी, जो नवाब के मुंह में भी दबकर ख़त्म हो रही थी। कुछ ही देर के बाद नवाब ने उसे रिहाई बख्शी तो उसके सीने पर अपना माथा टिकाकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं सोच रहा हूँ कि कल एक बहुत ही बड़ा वलीमा करूँ और उसके लिए तुम्हारे साथ ताल्लुक़ कायम करना ज़रूरी है। ये कहकर नवाब ने दोबारा से उसकी कमर पर अपनी उंगलियां चलाईं तो अफाफ जी जान से लरज़ उठी। मैं इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं। उसने एक्सक्यूज़ करना चाहा तो नवाब उसके कानों की लौ को हल्का सा अपने दांतों में दबाते हुए बोला, फिक्र मत करो, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दो, मैं तुम्हें इस रिश्ते के लिए हर तरह से मुकम्मल तौर पर तैयार कर दूंगा। उसके अंदाज में जुनूनियत नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही नरमी से और मोहब्बत ही प्यार से उसको समेट रहा था, जैसे वो कांच की गुड़िया हो। और अगले ही पल नवाब ने उसे बहुत ही एहतियात के साथ अपने बेड पर लिटाया और ख़ुद मुकम्मल तौर पर उस पर साया फिगन हो गया था। इस दौरान उसकी नज़र अफाफ की गर्दन पर मौजूद काले रंग के तिल पर पड़ी। वो उसी में उलझ कर रह गया। तुम तो सरापा हुस्न हो प्यारी लड़की। वो उसके तिल पर अपनी उंगली फेरते हुए बोला तो अफाफ ने शिद्दत ज़ब्त से अपनी आंखें बंद कर लीं। नवाब ने जैसे ही उस तिल पर अपने लब रखे
شفاف